ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Дар навори имрӯза якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорум бароям шуморо маъқул мешавад. ва ба сами ҳамаи бародаро ва бародарое ки дур аз ватан ҳастанд, аз он ҷумла бародарои муҳоҷир, он нафарое ки аз бемориҳои сутунмурра, дарди буғумҳо азият мекашанд ва ман ба шумо тавсия метавонам доктор Анвара ки ҳам бародари худмона дар Россия қарор дорад, ба тамоми бародарои муҳоҷир кӯмаки худашро мерасонад. агар шумо аз ҳамин бемориҳо дошта бошед, ба ҳамин бародар муроҷиат кунед, бо нархи арзон шуморо тавбат мекунанд. номерош дар рӯи экран аст, ватсап дорад, бо метавонед бо доктор ҳам суҳбат шавед, барои шумо бештар мефаҳмонанд. ин Астраҷи Караван 2007 сол 2007 сол 77000 савдо шидина. Мошин бозори Душанбе. Кемри ду бародаро 2008 сол 2.4 объемаш газ бензин нав як ямо ду мошид газ задам шамага. Асасани балонош Madide. Ya çıkını. Benim madide. Şile. салонош Yani hadi çalışına. Masaya dik. Boş ham elektropaket. 4 электропакет ай, коробка автомат, чехолой подушкадор. Не, салоныш. Уҷатош? То дамогира уҷат дора. Амяй номро данка 989 00 26 46. Чанд та гуфтед шака? 85 та. Бо вагон чи арзон мешава? 85 та мега бо муомила мешава. Сасаниш зур. Нарават занг занен, чах-чах кунем. XRX бародаро 2004 сол, объемаш 3.3, ина як тамошо мекунем. Чанд та ба? 110 та мега ка бо муомила мешава. Састане балонош миёна. Танировкаш чанд қайд гаҷи? То сентябра танировка дора. Ина салонош. краска шамсоза ягон ҷош хеле задагӣ хиркадагӣ надора. چهار электропакет, мултирул як тарафа дора, коробкаш автомат, монитор, люк, сасани зур, кожни салона. нол 06 06 68 71 бензини холӣ буда. намарават занг занен, бо муомила мешава. Corolla як бародаро 2001 сол, объемаш 1.5, кузоваш ана каравани ай, мақсад яги каравани ай. Не тамошо мекунем. салонаш خب 4 электропакет ай, чехолакҳои кожни задагӣ, коробкаш автомат будай, магнитофон ҳам чиёи заводскои худаш. варианти алиш ҳам дорам мега 985 84 51 51. چند هفته سیرکه؟
47 мега бо муомила мешавад. Варианти алиш ҳам аста. Lexus RX бардоро 2007 сол объемш 3.5 як тамошо мекунем. Назор хаф. نه خوبشم بینید دستگاه شامنامه یکان جو زدگی شرکتگی نداره. تنیروفکاش چند خواهد دیگه که؟ تو مای دکبره تنیروفکا داشته 4 تا الکتراپاکت коробка автомат мультирули тарафа чихолои падушкадор дора автопилот монитор люк чиш аст 4вд чанд та гуфтед чака 140 мега бо муомила меша 3.5 23 39 намарамад занг занем чахчах кунем. Opel Sedan бародарон 93 сол газ бензин 1.6 простой як тамошо мекунем. Асасен балонло шамсоза балонло шанау кадемега уҷа дора جاد دورا مگه آخی باش رچنای چهار تا داشت رچنای коробкаш механик 390,000 пробег авоқатиш туб дошта چند تا افته سی بایره؟ 37 با مومنه میشه من نمرو چنده؟ 904 40 59 42 نه روان زمان زنه کده با ارزون هم میکنه این همی کراسکش نیم قیب داره نمیجاش نالیش میکنیم تا اون دیگه همه کراسکه گرد نماشه همش 100 فویز نمرو تا گفتی؟ دو تا نمرو بشان 988 23 29 09 04 бардоро 2006 сол объемш 1.6 як тамошо мекунем. Асасен балонош آخی باش نه آخی باش روشنه پشوش الکتراپاکت خب коробкаш механик نه خیلی من سامفروش هدین چی خونده است درش پالی کاجین کدگه پاتالوگ همش علیش دیسکا کراسکش هم بد نیست. چند تا گفته سیراکا؟ 21 تا نمرو چنده؟ 907 29 99 94 نمارمد زنگ زنه کده با معامله میشه. کارولا برادرو کузовش خچیبه که 2002 سال объем 1.6 یک تماشا میکنیم. اساسانی بالونش اگر خوش ببینید حیوانش چی نمید نه задний камера هم داشته
електропакет افته باش. همش 100%. کانسانر پیچکا همش 100% کار میکنه. 4 تا الکتروپاکت، کاروبکاش، مکانیکای، مانیتور، دور زدنی کامera. نه چی خلاکو اینا. ساستنی بالونش هم نوه. خداوش هم نو کدیم میگه. نه موتورش. پریمیره چند تر از خود دورانم یا که؟ 10 لیتر gaz var, 120 ya 150 zaten megalarda 7 litre benzin. 7 لیتر بنزین میخوره. Hatta da 7 این گاز بنزین نه؟ گاز بنزین. گاز خاصی تو 120 تا 130 تا میگرده. گازی اورا 14. خب چند تا گفته شکر؟ 56 تا میگه که با معامله میشوه. نمره تا بگو. 559 33 09 09 اینا مرامت زنگ زنه کده با ارزونا میکنه.